En primeiro lugar, gustaríanos agradecer tamén a toda esa xente que fixo as súas achegas a través da campaña de crowdfunding no Goteo e fixo que estas jornadas sesen posibles, así tamén como as compañeiras e os compañeiros que levan traballando arreo durante moito tempo, tanto nos espazos de coordinación de encontro do TTIP como tamén na organización destas jornadas. No día de hoxe, lamentablemente, temos que empezar con unha nota negativa porque, como ben saberedes, se aprobaron as chamadas leis mordaza. É dicir, houve un cambio unha reforma penal, así tamén como a mal chamada Lei de Seguridade Cidadá. Na práctica, isto supón unha restricción dos dereitos de asociación, de reunión, así como cercena tamén a liberdade de expresión. A lógica que sigue isto é bastante clara e é basicamente frenar toda esa onda de resposta social frente aos recortes e frente ás reformas estructurais. Precisamente o TTIP vai ser un instrumento de referencia tal e como teñen montado ahora mismo o tinglado. E para falar do TTIP temos aquí hoxe a Susan George que como ben saberedes, unha figura intelectual, unha analista política, activista, escritora da primeira orde mundial, presidenta do Comité de Planificación do Instituto do Transnational Institute de Ámsterdam, e as súas obras pois as coñecemos, o Informe Lugano, tanto a primeira parte como a segunda, as súas crises, as nosas débedas, o pensamento secuestrado, etc. Buenas tardes a todos y a todos. Laura will be translating for us. This lovely Laura will be our translator. And this is Arturo, who has been taking care of me today and made sure that I got here on time. And I'm very glad to see so many people have turned up for a rather arid and difficult subject. Up to you, dear. Your turn. I didn't do it all in Spanish. You have to work now. Trabajo a trabajo. Como ben dixo Susan, en primeiro lugar, gracias. Boa tarde a todos. Eu vou ser a intérprete hoxe. Tamén nos acompaña Arturo, que me coidou hoxe toda a tarde e fixo posible que chegase a tempo aquí. E tamén estou moi contenta de ver a tanta xente aquí reunida para falar sobre un tema tan difícil como pode ser o tema de hoxe, o tratado, o TTIP. I'm going to be bringing you a lot of bad news tonight. So to begin with, I want to say something that's good news, which is that I am absolutely convinced that we can win this battle against the TTIP. I'm sure of that. I think every day brings some new proof that this is something that citizens can win. Hoxe, en realidade, traio moitas malas noticias, pero para empezar quero traer unha moi boa noticia, é que cada día estou segura de que podemos conseguir ganar esta loita contra o TTIP, porque cada día demóstrame que os ciudadanos vamos a ser capaces de levar a cabo accións. And the more citizens know about the TTIP, the better off we are. Sorry. So, I would like, just for my own information, to ask you all a question. And it's not a question of trying to put you to shame. I would just like to know how many people in this room did not know about the TTIP before coming this evening.
This is a question I ask audiences everywhere. How many people did not know about it before they came? Cantos máis cidadanos sepan sobre isto, canto máis sepamos, máis vamos a poder facer. Primeiro, quero saber algo e vou facer unha pregunta que non é unha pregunta para que vos avergoncedes, senón que simplemente esta pregunta fagoa sempre. Quero saber cantos de vós non sabíades nada sobre o TTIP antes de vir a esta sala. Well, that's very few people. So you're well informed in Vigo, and I hope the rest of Spain is as well informed as you are, because that shows that we're making progress already. Ben, a verdade é que é moi pouca xente a que non sabía sobre este tratado e iso significa que aquí en Vigo están moi ben informados sobre el e espero que no resto de España tamén. Iso significa que estamos progresando. This treaty is very dangerous from many points of view. The first one is that it's secret. They don't want us to know what's in it. Este tratado é moi perigoso. En primeiro lugar, desde o punto de vista en que é secreto, non queren que sepamos sobre que trata. Our elected representatives cannot consult it. Nobody in the Cortes has been asked to read this treaty or know what's on the table. Ningún dos que nós eliximos, dos que nos representan, poden ver que é o que realmente hai sobre a mesa ou sobre o que se está a tratar. Entonces non queren que sepamos sobre que verse este tratado. And once it's passed, if it passes, it will be virtually irreversible. E unha vez que se aprobe, se é que se aproba, pois non se poderá volver hacia atrás, será irreversible. The European Commission is negotiating for all the European countries. So we are up against a very opaque, non-transparent and non-democratic institution. A Comisión Europea está negociando este tratado en nome de todos os países europeos. Entonces, en realidade, isto é moi opaco, non é transparente nin tampouco é democrático. But the ones who have really prepared this treaty for negotiation are the transnational corporations from the United States and from Europe, the very largest corporations on both continents. They are the real people who have prepared this. Pero, en realidade, os que sí prepararon a negociación deste tratado foron as grandes empresas multinacionais estadounidenses. Preparáronse para negociar isto, tanto as estadounidenses como tamén as europeas. And they formed 20 years ago an organization which they called the Transatlantic Business Dialogue. This was made up of about 70 large corporations at the beginning. Fai 20 anos formaron unha asociación chamada Transatlantic Business Dialogue, que ven a ser o diálogo transatlántico das empresas, da que formaban parte alrededor de 70 grandes empresas. And they chose a slogan for themselves, which I think is a marvel of modesty and self-effacement. That slogan is approved once, accepted everywhere. Elixiron un lema que demostra moi ben a modestia que teñen, porque o lema ven a decir: unha vez aprobado, teno que aceptar todo o mundo. In other words,
if we approve it, we, the transnational corporations, then everybody else should say yes. And the reason we're here tonight is because we want to say no. É dicir, noutras palabras, significa, se nós, as grandes empresas multinacionais, aprobamos isto, entonces todos tendrán que facer o que nós digamos, tendrán que estar de acordo. E nós estamos aquí hoxe para decir que non. And these corporations have continued over the past 20 years to provide regularly their demands to the Commission and also to the U.S. Department of Commerce and the U.S. Special Trade Representative, because they need governments to do the actual negotiating. But the content is the transnationals that have always supplied it. Estas empresas levan negociando desde fai 20 anos para que se respondan aos seus intereses. E, en realidade, os intereses veñen das empresas, pero quen non ten que negociar son os gobernos. Entonces, eles pásanlle os seus intereses á Comisión e tamén ao Departamento de Comercio dos Estados Unidos e a quen nos representan. They call it in the United States TTIP, and in France we call it the TAFTA, and I understand that here you call it both the TTIP or the TAFTA. It's got several names. Some people call it the transatlantic partnership. Some people call it the Grand Atlantic Market, and some people call it the Trojan Horse. It depends on your politics, but I'll explain why the United States does not use TAFTA. En Estados Unidos este tratado chamanlle o TTIP, en Francia chamámoslle TAFTA, e aquí pódense utilizar as dúas nomenclaturas. Algúns chamanlle o Tratado Transatlántico, outros chamanlle, dependendo das nosas visións políticas, o Cabalo de Troia. Pero vou explicar agora por que en Estados Unidos non lle chamamos TAFTA. They don't call it the TAFTA because they don't want to remind American citizens of the NAFTA, which was the North Atlantic Free Trade Agreement, and which has been a complete disaster for workers and for farmers and for ordinary people in all three of those countries, United States, Canada, and Mexico. A complete disaster. En Estados Unidos non lle chaman TAFTA porque o TAFTA recordaríalles ao NAFTA, que foi o tratado norte de libre comercio que se levou a cabo entre Canadá, os Estados Unidos e México, e que foi un completo desastre porque moitos traballadores perderon os seus postos de traballo. So we'll just call it, we can call it TTIP. That means Transatlantic Trade and Investment Partnership. That's what TTIP stands for. Nós simplemente chamarémolo o TTIP, que son as siglas en inglés para o Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. But what is it really? It says trade and investment. Yes, to some degree it's about trade, but to a very small degree. Trade is not the main subject. Pero de que trata realmente o tratado? Porque menciona o comercio, a libre inversión, pero en realidade esta é unha moi pequena parte sobre o que trata o tratado. The tariffs at the border are already extremely small between Europe and the United States. They're on the order
of 2 or 3%. Porque os aranceles que se pagan nas fronteiras entre Estados Unidos e Europa, a Unión Europea, xa son moi pequenos, ao redor dun 2 ou 3%. And it's not worth having all of this fuss and holding large meetings like this one if we're only going to talk about getting down to 1% or 0%. It's not worth it. Polo tanto, non valería a pena ter tan grandes reunións simplemente para tratar de rebaixar estes aranceis a un 1% ou incluso a un 0%. So what is it about? It's about investment, yes, and I will say a lot about investment in a moment. But what this treaty really is a charter of freedoms for the very largest corporations. It has nothing to do with helping citizens in any area of their lives. It's only for corporations, and it's a charter, a non-democratic charter for the corporations. Entón, sobre que trata realmente este tratado? Pois sí, trata sobre a inversión, moito ten que ver con isto, pero do que realmente vai o tratado é sobre a liberdade que van a ter as grandes empresas. Porque non se trata, este tratado non pretende centrarse nas vidas das persoas, senón simplemente nos intereses das grandes empresas. So the Charter of Freedom for the corporations is about investment. There's already $3 trillion of investment on one side of the Atlantic or the other that has already been invested by Americans in Europe or Europeans in the United States. O que realmente é unha carta de liberdade para as grandes corporacións, as grandes empresas. Entonces, xa hai 3 billóns de dólares que se invirten a cada lado do Atlántico, é dicir, tanto os americanos en Europa como os europeos en América. I never know about numbers in Spain, but this is 3 plus 12 zeros of investment that already exists. Eso significa que é unha cifra de 3 seguido de 12 ceros, é dicir, é unha gran cantidade. And that's a lot of money, but we have not heard a lot of investors saying, oh, I'm being treated badly in your country. This has just not been an issue up to now. É moito diñeiro realmente, pero hasta agora non escoitamos que os inversores se queixaran de que os estaban tratando mal e de que non se estaban escoitando os seus intereses. So what is it that the companies want that they don't already have? They want to be able to attack the state in private tribunals, arbitration tribunals, if the corporation believes that that the government has in some way harmed its present or future profits. That is what this treaty is really about. Entonces, que é o que queren as grandes empresas que non teñen aínda? O que queren é atacar os estados. Queren que existan tribunais privados, tribunais de arbitraxe. É dicir, cando unha empresa crea que se están vulnerando os seus intereses presentes ou futuros, poidan demandar aos gobernos por haberlles feito iso. Eso é sobre o que realmente vai este tratado. These private arbitration tribunals are set up by the World Bank and the United Nations. However, and also there's smaller ones elsewhere, but they are not political in any sense
in the sense of democracy. They are not watched over by any state, and the court is not a national court. It's a private tribunal with 3 arbiters, and they all come from the very top law firms, usually in the United States and Britain. And they have... Well, go ahead. Go ahead. Entonces, estos tribunais de arbitraxe privados créanse a partir do Banco Mundial e das Nacións Unidas. Tamén hai outros máis pequenos. Pero non son políticos no sentido de que non son democráticos. É dicir, non están supervisados por ningún goberno. Non son nacionais, son tribunais privados. Normalmente están formados por tres abogados que veñen todos das altas esferas da abogacía de Estados Unidos ou do Reino Unido. And they're very expensive. The lawyers cost $1,000 an hour. The arbiters get $3,000 a day. And these trials can go on for weeks, for months, and sometimes even for years. The cheapest one so far has cost $8 million just for the procedure. Ben, estos abogados costan moito diñeiro, porque normalmente un abogado suele cobrar $1,000 a hora, e estes abogados que están no Tribunal de Arbitraxe 3.000 ao día. Hai que ter en conta que moitas veces estes xuicios levan semanas, meses ou incluso anos. O xuicio máis barato do que nos consta hasta ahora costou $8 millóns. And some of them can cost as much as $100 million. E algúns poden costar incluso $100 millóns. But that's not the only money that citizens have to pay. If you are sued in one of these private tribunals by a company, if Spain is sued, for example, then what the company wants is compensation, because they are saying, you have hurt my profits, you have not treated me fairly, I had a legitimate expectation that I would be able to do whatever. I'll give you some examples in a moment. And so they want compensation. And compensation can be hundreds of millions. The most important sum demanded so far is under a different treaty in which a Swedish company is asking the German government for $4.7 billion because the Germans decided to stop nuclear plants. And the Swedish company says, you're hurting my profits, and so I want $4.7 billion of compensation. E esta non é o único diñeiro que van a ter que pagar aos ciudadanos, porque en caso de que sexas denunciado por un tribunal deste tipo, imaginemos, por exemplo, que denuncian ao goberno de España porque causamos problemas a unha empresa multinacional. Entonces, o que eles queren é unha compensación a cambio de que os seus intereses fosen violados. E entonces darei despois máis adiante exemplos sobre isto ao que me estou referindo. Estas compensacións poden representar miles de millóns de dólares. Unha das compensacións máis caras das que coñecemos hasta ahora foi cando unha empresa sueca
e denunciou ao goberno alemán e pretendía que lle desen 4,7 mil millóns de dólares porque o goberno alemán deixou de ter plantas nucleares. Entonces, como a empresa sueca viu os seus intereses vulnerados, pois pretendía que lle desen a cambio unha compensación económica. You see, there are already a lot of bilateral investment treaties in the world. There are 3,200 already that have this kind of a clause, which is called the Investor-to-State Dispute Settlement Clause. So we have a lot of cases that we already know about under these bilateral treaties. We don't have it yet in the TTIP because it hasn't passed, but it's to give you an idea. Como podedes ver, xa hai moitos tratados bilaterales que se levaron a cabo. Hai unha cifra alrededor de 3.200 que xa están en vigor. Son aqueles que teñen mecanismos de resolución de conflictos entre inversores e estados. Como vedes, hai moitos, aínda non o TTIP porque non pasou, pero para que máis ou menos vos fagades unha idea. So, some examples of arbitration decisions that have already been taken are the following. Ecuador was sued by an American petroleum company, Occidental Petroleum, because Occidental said they wanted to drill for oil in an ecologically protected zone. Ecuador said, you can't. This is a national protected zone. So Occidental said, well, we had a legitimate expectation, because that's the legal phrase, that we could drill all over the country, and you are hurting our profits, and we want $1.7 billion, and they got it. This was decided last fall. Algúns exemplos dos resultados destes tribunais de arbitraxe son algúns dos que vou a mencionar a continuación. Por exemplo, unha empresa petrolífera americana denunciou ao Estado de Ecuador, a empresa chamase Occidental Petroleum, porque a empresa notificoulle ao Ecuador que querían extraer petróleo dunha zona que estaba declarada como zona ecolóxica. Ecuador dixolle que non, que aquilo era unha zona protexida. Pero a empresa respondeulle que eles tiñan a expectativa de poder sacar petróleo de calquera zona do país. Entonces, isto estaba dañando os seus intereses e por eso querían que lle dera unha compensación de 1,7 mil millóns de dólares. E, de feito, conseguiuna o pasado otoño. The case of Veolia suing Egypt is also very interesting because Egypt, after the Arab Spring, raised the minimum wage for Egyptian workers. And Veolia said, you have harmed our profits. We were expecting to be paying the same wages. And so we haven't, there's no decision on that one yet. Outro caso foi, por exemplo, o de Veolia, o de Exipto, que tamén é moi interesante. Despois da primavera árabe en Exipto, decidiron subir o salario mínimo aos traballadores. Entonces Veolia, a empresa, dixo: isto está dañando os meus intereses e quero, porque pretendía, que os salarios mínimos seguisen no mesmo nivel. Entonces por eso os queren denunciar. Aínda non se tomou decisión sobre isto. The
cases that have already been filed have been more than 560 cases. Of those decided, of the number of cases decided, we don't have figures for everything, but so far, 37% have been decided in favor of the state. 25% have been decided directly in favor of the investor, and 28% have been decided outside of court, where the state and the company got together and they made a deal. But that means that so far, citizens, because a government that pays, that means its citizens are paying with their taxes, they have already paid something in 2/3 of the cases that we know about. And that's based on the figures from the UNCTAD. The state has had to pay something. E dos casos que xa sabemos como acabaron e que sabemos máis ou menos que foron 560, sabemos algúns datos, non todos, pero que, por exemplo, o 37% dos casos decidiuse a favor do Estado. No outro 25% a favor dos inversores e un 28% negociouse fora dos tribunais, é dicir, os estados e as compañías fixeron un trato antes de chegar a un xuicio. Polo que vemos hasta agora, os ciudadanos, porque estamos falando dos gobernos e quen paga son os ciudadanos, e pagan 2/3. There's another case which concerns public health. Both Australia and Uruguay decided to make a law so that cigarette packages would have to be covered by 80% with a gray paper and with health warnings. They wanted only a tiny little logo to say what was the brand of the cigarettes. This has not been decided yet, but you can see that already in these three areas, salaries with Egypt, environment with Ecuador, and public health with the Philip Morris case against Australia and Uruguay, you can see that these corporations are really making the rules. If they win, they're making the rules, and companies are superior to states in this regard. This has never happened before these investment treaties, that the courts were private courts. Outro caso é, por exemplo, o que concerne á sanidade pública, como por exemplo en Australia e en Uruguai, decidiron que os paquetes dos cigarrillos levaran un 80% cuberto con advertencias de que eran malos para a saúde, e o logo da firma só aparecería nun espacio moi pequeniño. Isto aínda non se decidiu, pero, como podedes ver, isto afecta basicamente a tres temas: aos salarios, como en Exipto, ao medio ambiente, como en Ecuador, e a sanidade pública, como no caso de Philip Morris en Australia e en Uruguai. É dicir, as grandes empresas, son as que queren facer as súas propias normas, e se ganan, serán elas as que o fagan. Queren ser as empresas máis fortes que os estados. E isto nunca pasou antes de que existiran este tipo de tratados, de, por exemplo, que pasen os tribunais públicos a ser completamente privados. How does Europe justify this? How do the governments justify these treaties? Well, they say that they have some studies
And they say that these treaties are going to create jobs and growth. Both sides say that. There will be more jobs and more growth for everyone. Como se xustifica a Unión Europea, a Europa, como se xustifica querendo estes tratados? Ben, pois din que hai estudios que demostran que vai haber moitos máis traballos, moitos máis postos de emprego e moito máis crecemento en ambos lados do Atlántico. However, since then, since they began using this study, there have been other studies using different economic models, and one of the most convincing ones, one of the most convincing new studies says not at all. You will lose 600,000 jobs in Europe, and every worker is going to lose 540 euros a year because salaries are going to go down and people will be worse off than they were before signing the treaty. Sin embargo, desde que comenzaron, hai moitos máis estudios, novos estudios, que se basan en modelos económicos diferentes. Un dos estudios máis convincentes de todos estes di que en absoluto vai haber máis traballo, senón que xustamente o contrario. Vanse perder aproximadamente 6.100 traballos en Europa e, asimismo, cada europeo perderá alrededor de 540 euros porque os salarios van a baixar. Entonces, vamos a estar peor do que estábamos antes de firmar o tratado. The other thing the corporations want is control over regulations, over standards that we have for our products and our processes. They want to be able to make those laws themselves. Outro aspecto sobre o que as empresas queren ter o control é sobre as regulacións e sobre as normativas. Queren poder facer elas mesmas esas regulacións, tanto sobre os produtos, sobre o proceso que estes produtos sofren. This is called regulatory cooperation. But what it means is that the companies would have a place in actual lawmaking. They would replace, to a great degree, the agencies that are already looking into food safety or chemical safety or questions of public health, and I will give you some examples there as well. A isto chámaselle cooperación regulatoria, pero eso significa que as compañías en realidad van a estar no medio do proceso de creación de leis, é dicir, reemplazarán as axencias que xa agora están traballando sobre a seguridade alimentaria, sobre a seguridade química e tamén sobre a sanidade pública. On chemicals, we have in Europe a directive which is called REACH, and the REACH directive has banned 1,200 chemicals that are not for sale in Europe. The United States has a law that was passed in 1976 to control toxic substances, and since 1976, how many chemicals do you think the Americans have banned? 5. Europe 1,200, America 5. Ben, por exemplo, no que se refire a sustancias químicas, na Unión Europea temos unha directiva que regula isto. Entonces, xa se prohibiron 12.000 sustancias
químicas que se consideran peligrosas e que non se poden utilizar aquí na Unión Europea. En Estados Unidos, por outra banda, teñen tamén unha lei sobre isto desde 1996. Cantas substancias tóxicas pensades que prohibiu Estados Unidos desde 1996? Pois 5, é dicir, 12.000 en Europa, 5 en Estados Unidos. 1976. Ah, sí, claro, perdón. 1,200, yeah, 1,200 perdón. since the REACH directive was passed in the 1990s. 12.000, sí, perdón. That's okay, it doesn't matter. In the area of food safety, perhaps you've heard about, I'm sure you've heard about hormone-treated beef treated, pastured animals fed with antibiotics and hormones to make them grow faster. Well, that's been outlawed in Europe since 1988. And have you heard about chlorine-washed chickens? I don't think many Europeans want to eat turkeys and chickens that have been washed out, rinsed, before they're put on the market with chlorine. We get enough of that in our swimming pools without having it in our chickens. Despois tamén estaría o tema da seguridade alimentaria. Non sei cantos de vos escoitastes falar xa da carne de vacuno tratada con hormonas, é dicir, animales aos que se lle dan antibióticos e hormonas para que crezan máis rápido. E isto lévase facendo en Estados Unidos desde 1988. Despois tamén estaría o tema dos polos e dos pavos lavados con cloro. Non estou segura de cantos europeos quererán comer este tipo de carne porque xa temos suficiente cloro nas nosas piscinas. The question of proof is very different in the two philosophies. The United States says to a company, you can put this product on the market, and then if there are complaints, if there's litigation, if consumers are protesting, then we can see if we change the regulation. In Europe, it's exactly the opposite. The burden of proof is on the company to prove that its product or its process is safe. So it's exactly the opposite. Ben, a cuestión da calidade e de demostrala é moi diferente, son dúas filosofías completamente opostas. Mentres que, por unha banda, en Estados Unidos lle di ás empresas, ben, podes sacar este produto ao mercado. E en caso de que haxa protestas, en caso de que te denuncien porque non cumple os estándares, entonces podemos ver se cambiamos a lei sobre isto, se cambiamos a regulación. En Europa é completamente distinto, é o contrario. É dicir, ten que se encargar a empresa de demostrar que o seu produto ou o proceso que sigue este mesmo é o adecuado e de que é seguro. I think most Europeans do not want to eat genetically modified food. In France, it's 75–80% who refuse. The Americans say there's no difference between GMOs and other crops. So at least 80% of all the food you'll find in a US supermarket, processed food, is made with corn or soya or some other element that has been genetically modified.
estou case segura de que a maioría dos europeos non queren comer produtos xenéticamente modificados. En Francia, alrededor dun 75-80% das persoas están en contra deste tipo de produtos. En América din que non hai diferencia entre os produtos xenéticamente modificados e os que non o son. De feito, nos supermercados, a maioría da alimentación dos produtos procesados teñen maíz ou soja que foi xenéticamente modificada e tamén outro tipo de elementos. So the US has been very frank. It wants to get rid of what we call the precautionary principle. In other words, you wait until it is proven safe before you put it on the market. That's the precautionary principle. That's the European way. Europe has refused GMOs for many places, not Spain, not entirely, but mostly Europe has refused GMOs. And the Americans say we absolutely want to get permission through the treaty to have these regulations harmonized, as they call it. But harmony, manage that? Okay, go ahead. Entonces, do que se queren librar os Estados Unidos é do principio de cautela, o principio de precaución tamén. É dicir, esperar hasta ver que un produto é realmente seguro para lanzalo ao mercado. E en Europa, por exemplo, rechazouse moitas veces os produtos xenéticamente modificados. En moitos casos. E os estadounidenses o que queren é conseguir con este tratado o permiso para poder cambiar a regulación. O que queren é a armonía. And this harmonization means going down. If we decide to harmonize our economies, that means that European standards will be wiped out, basically. Con armonía refírese a que queren que máis ou menos sexan equivalentes ás regulacións, e iso significaría que as regulacións europeas baixarían os seus niveles de exixencia. And now, ever since 2007, there is a new organization coordinating the actions of the transnational corporations. It's called the Transatlantic Economic Council. It was godfathered, if you like, by Angela Merkel, George Bush, and José Manuel Barroso. The Transatlantic Economic Council says the following about itself. This is its website. The Transatlantic Economic Council is a political body to oversee and accelerate government-to-government cooperation with the aim of advancing economic integration between the European Union and the United States of America. No 2007 o que se fixo foi crear unha organización que coordinase todo este proceso e chamáronlle o Consello Económico Transatlántico, que foi apadrinado, por se queredes chamarlle así, por Merkel, por Bush e por Barroso. E na súa web dice o seguinte: o Consello Económico Transatlántico é unha organización política para acelerar a cooperación goberno con goberno co fin de avanzar na integración económica entre a Unión Europea e os Estados Unidos de América. Do any of you remember voting for a political body made up entirely of transnational corporations? Do any of you remember voting for harmonizing the economies, integrating the economies, to empower the private sector
I don't remember voting for any of that, but that is the goal of this organization, which is sponsored by governments, but it's entirely made up of the largest companies. Acaso algún de vos recorda haber votado para que existise tal organización? É dicir, recordades haber votado para que se fixese que as ambas economías fosen equivalentes, que se integrasen unha na outra? Recordades haber votado para que o sector privado tivese máis poder? Porque, de feito, esta organización está formada polos gobernos. Está pagada polos gobernos, pero formada exclusivamente polas grandes empresas multinacionais. So I think everyone has something to be afraid of in this treaty. Whether you are a farmer or a worker worried about your working conditions, whether you are worried about your children's food or your own food or your medicine. I haven't had time to talk about pharmaceuticals, but they are very much involved also. All areas of human existence are under fire, and the aim is, as the quote says, to integrate the economies on both sides of the Atlantic. But we all have something to fear. Eu penso que todos deberíamos ter medo a este tratado por diversas causas. Ben se somos un traballador preocupado pola situación laboral, ben se estamos preocupados polos alimentos que inxiren os nosos fillos ou que inxerimos nós mesmos, ben polos medicamentos. Non falei das farmacéuticas porque non tiven tempo deso, pero tamén é un tema moi importante. É dicir, moitas áreas que son importantes para nós están en perigo con este tratado. Como se decía na cita, isto o que pretende é integrar ambas economías. Deberíamos ter medo realmente. We should also fear for our public services. There will be huge pressure on public services to privatize them. There will also be huge pressure on any government contracts. No government will be able, this at any level, not municipal, not regional, not national governments, they cannot reserve government contracts for local companies or even Spanish companies. They will have to open up the bidding to all of the companies that are from the countries in the same treaty, the Americans or any Eastern European country. No favoritism at all. Tamén deberíamos ter medo no que se refire aos servicios públicos, porque vai haber unha gran presión para que estes se acaben privatizando todos. Tamén vai haber unha gran presión para que os gobernos non teñan o control sobre os contratos. É dicir, non vai haber goberno a ningún nivel, nin municipal, nin regional, nin nacional, para poder darlle ese contrato ás empresas locais, ni sequera ás españolas. É dicir, tendrán que abrir un proceso no que todas as empresas poidan participar, tanto as do lado americano como as do lado europeo. Non habrá favoritismo de ningún tipo. But this is not a fight against the Americans as such. It's not a fight against the American people. They have nothing to gain from the TTIP either, and they are beginning to realize that. At first, the trade unions in the US thought that because
the question was to harmonize economies. They thought that they could negotiate their working conditions upwards and not down. Now they don't believe that anymore. Pero isto tampouco é unha loita contra os estadounidenses, contra os ciudadanos estadounidenses, porque eles tampouco van a ganar nada con este tratado. Ao principio sí que pensaban, e tanto os ciudadanos como os sindicatos, que con este tratado o que serían capaz de facer co tema da armonización económica é negociar as condicións laborais e melloralas hacia arriba, non empeoralas e traelas hacia baixo. Pero agora xa non creen eso. And the US is better than we are in some areas, for example, financial services. They've got more control over their banks than we have. Ademais, por exemplo, nos Estados Unidos tamén teñen aspectos que teñen máis controlados que temos nós aquí. Por exemplo, nos servicios financeiros, eles teñen maior control sobre a banca que a que temos nós. And there's a lot of cooperation between the anti-TTIP forces in Europe and in the United States. We're working together. E, ademais, hai moita cooperación entre as organizacións anti-TTIP entre Estados Unidos e Europa. So there's a lot of details, there's a lot more information I could give you, but since we need to get on to the questions, I simply want to say that you can all do something. You can all do something against this treaty. And the first thing you can do is to sign the European Citizens Initiative, which has been self-organized by European citizens themselves. The Commission refused to accept our demand. But as soon as the Commission refused, last October, we said, okay, we will organize it ourselves. And we now have 1.6 million signatures, and we now have 12 countries which have met their quota as the quota is officially fixed by the European Commission. So we're moving forward. Ben, como vemos, hai moitos máis detalles, moita máis información que podería darvos sobre este tema, pero debería seguir co meu discurso, posto que queremos chegar ás preguntas. O único que quero dicir é que todos podemos facer algo. Todos podemos facer algo para loitar contra este tratado. O primeiro que podedes facer é firmar a Iniciativa Ciudadana Europea, que comenzaron os mesmos ciudadanos europeos, posto que a Comisión Europea rexeitou escoitar as nosas protestas. Entonces, tan pronto como dixo isto, o pasado outubro organizamos e dixemos, ben, pois vamos a firmar nós mesmos isto, e xa temos aproximadamente 1,6 millóns de firmas de 12 países que xa cumplen as cuotas que marca a Comisión Europea. Entonces, estamos movéndonos. So you can sign this evening. There will be signature sheets outside, but I also hope that you will feel that you can be ambassadors against the TTIP, and in that case you can find the signature sheets that you can sign at stop-ttip.org/es. Okay, thank you. Ben, podedes firmar hoxe nas follas que habrá para isto, e tamén espero que vos sintades dispostos a ser embaixadores contra o TTIP. En caso de que queirades firmar, podedes entrar na página web stop
ttip.org/es. Okay, fine. So please consider that all citizens have to be mobilized against this treaty because it's secret, because they don't want us to know what's in it, because they are getting scared right now, and so they're telling a lot of lies. Mrs. Malmström, who is the new commissioner, is telling lots of lies about the treaty, how they will change the ISDS provisions, how they will not give up any of Europe's regulations on food, on health, on safety, on automobiles, on anything. And we don't believe this. And we have good reason not to believe it. But please consider that you are now responsible for telling other people about this and explaining that they can sign. We want to get to 2 million signatures, and we want to defeat this treaty through citizen pressure. And we want to make a first for Europe in that way, that we can show them that they cannot decide everything, and that corporations will not decide everything, that citizens still have a role, and we will not give in to this takeover of democracy, which is what this treaty represents. Sorry, that was a little long. No, it's fine. Ben, entonces, por favor, quero que consideredes que temos que mobilizarnos todos, temos que mobilizarnos porque este tratado é secreto, porque non queren que sepamos de que vai, e porque tamén teñen medo, e cando teñen medo están empezando a contar moitas mentiras, como Malmström, que está empezando a decir que o tratado que se vai a cambiar sobre o ISDS que falamos antes, o mecanismo de resolución de conflictos, que non se van a deixar de ter as regulacións europeas, é dicir, que non van a cambiar, e en canto ao que se refire á seguridade alimentaria, á sanidade. Pero nós non nos creemos, e non nos creemos por moi boas razóns. Entonces quero, por favor, pedirvos a vos que estás aquí agora, que lle contedes aos demais sobre que vai isto, que lle digades que firmen tamén, porque queremos chegar aos 2 millóns de firmas, porque queremos vencer este tratado ca presión ciudadá. É dicir, queremos demostrar que aquí en Europa aínda non deciden eles, que non deciden solo as empresas, e que os ciudadanos aínda temos algo que decir, que non queremos que eles teñan o poder e que tomen a democracia, que acaben con ela, porque sobre eso precisamente é do que vai este tratado. And I haven't quite finished. If it passes, everyone has something to lose. Everyone in this room has something to lose. And we all have to lose a great deal of our democracy, because the courts will be privatized. The regulatory functions of the legislator will be privatized. And even the executive will fear putting any new law into place, because they will say, if I improve working conditions, if I improve environmental regulations, if I try to reduce climate change, any good action I can do, I will be sued by corporations, and we can't afford that. So use what we call the Dracula strategy. You know, if you've got a vampire, you want to kill the vampire, what you have to do is expose it to the light
and then it can't survive. It shrivels and it dies. So Dracula is the way to go. Expose this treaty to the light, because once people hear about it, they don't want it. So now you, I hope, are empowered to go out and explain the main features of this treaty and to help kill this vampire. Thank you very much. Ben, é dicir, se este tratado se leva a cabo, todos perderemos algo. Todos os que estamos aquí presentes nesta sala perderemos algo. Perderemos democracia. Tamén perderemos porque todos os tribunais serán privados. Todos os procesos legislativos tamén se privatizarán de algún xeito. Incluso o Executivo terá medo de levar a cabo novas leis porque se queren mellorar as condicións laborais, se queren mellorar as regulacións sobre medio ambiente ou queren, por exemplo, disminuir o cambio climático, todas boas accións, saben que poderán ser denunciadas por grandes empresas, entón non se van a poder permitir levar a cabo isto. Eu utilizo sempre a metáfora de Drácula, a estrategia Drácula. É dicir, cando temos un vampiro, para matalo, temos que expoñelo á luz, porque unha vez que o expoñemos á luz, morre e desaparece. Pois este tratado é o mesmo. Quero que todos vostedes lle conten á xente sobre que vai este tratado, porque unha vez que o sepan non o van a querer. Entonces, quero que saiamos daqui e expliquemos as principais características deste tratado para que me axudedes, para que nos axudemos todos a matar este vampiro. Pois ben, moitísimas grazas a Susan por esta precisa explicación. Como dixemos ao inicio da palestra, agora se vai abrir unha rolda de preguntas que durará aproximadamente 25 minutiños. Temos alá no fondo o compañeiro Óscar co micrófono, entón, pois, levantade a man, eu vos irei anotando e dando turno de palabra. O que sí que vos pedimos, por favor, é que non fagades moi extensas as vosas preguntas, xa que non dispoñemos de moito tempo, tamén hai que traducilas. Entón, pregamos que, por favor, non máis de 30 segundiños por pregunta. Moitas gracias. Hola. Primeiro, moitas gracias pola charla. Quería saber que mecanismos podemos ter para frenar isto, mecanismos legais. Se un solo país en Europa se negara por un referéndum ou porque o goberno diga que non, resistindo as presións, que me parece imposible, se un solo país podería frenar isto. Gracias. He asked if we have a legal mechanism to stop We have a legal? Yeah, if a legal mechanism exists to stop this. If, for example, one country has a referendum and says, no, we don't want this, or even our something like that. It's not even sure that the European Parliament will ratify this treaty. Let's say that the negotiators agree. The European Parliament could be kept out of the ratification process for two reasons. Well, for one reason, because the two governments, the Commission and the United States, could decide to put it into provisional application. And a provisional application can last
forever. If no country says, I don't want this, and makes it very clear that it doesn't want it. If the European Parliament ratifies it, the next question is, do our own parliaments ratify? That depends if they decide it's a mixed agreement or an exclusive competence of the Commission. If it's exclusive, then that's trade, and the Commission does everything to do with trade, and it's only the European Parliament. If it's a mixed agreement, which I certainly believe it is, then it's up to our parliaments to also ratify or not. So, a government that was against it, for instance, if there's a Syriza or a Podemos government, they could either say when the others have agreed, they could say, we refuse to agree to this. And this normally ought to get rid of the whole treaty. But I'm sure there won't be any referendum. They're not going to open this to the people, because the people are already furious about it. So they will not allow, no government I can think of will allow a referendum. Maybe Ireland will have to, that depends, it's a legal question, but there won't be, if they can help it, there will never be a referendum on this. Ben, en primeiro lugar, non estamos seguros de que o Parlamento Europeo ratifique isto, pero poñamos por caso de que se ratifique. Non estás tampouco claro que o Parlamento Europeo vai a estar durante todo o proceso. Hai unha razón. Están as dúas partes, a Comisión e Estados Unidos por outra parte. Entonces, o que farán é unha aplicación provisional, é dicir, isto pode durar para sempre, en realidade. Pero se, por exemplo, un país di que non, é dicir, din que ratifícano no Parlamento Europeo. Despois deberían ratificalo os nosos propios parlamentos. E iso dependerá sobre se pensan que é un acordo mixto ou un acordo exclusivo, é dicir, se consideran que a Comisión ten plena competencia sobre eso, entonces será só cuestión da Comisión decidir eso. Pero se deciden que teñen que decidir tamén os países, entonces sí se levará ao Parlamento. Pero imaginemos que un goberno de Podemos ou de Syriza, por exemplo, diga que non queremos este tratado. Entonces queremos desfacernos del. Pero eu estou segura de que se chega aos parlamentos isto, non van a abrir un proceso de referéndum, é dicir, non van a facer posible que haxa un referéndum para que a xente poida decidir ou non, porque a xente xa está bastante disgustada con este tratado. En todo caso, penso que podería levarse a cabo en Irlanda, pero esa é máis ben unha cuestión legal. Entón, eu penso que de ninguna maneira habería un referéndum en calquera dos países, porque non lles interesa. Por ahí. Hola, si quería agradecerle tamén o didáctica que foi a conferencia e ver si podía aclararnos un pouco máis o nivel de resposta que está a haber en Europa nos diferentes países, se hai algún que estea máis avanzado a nivel de movementos sociais ou políticos de cara a deter isto. Well, the ones that have mobilized the most since we started this Citizens Initiative, Germany certainly gets the prize. There's huge opposition in Germany. And they have not just met their quota, which is 70,000 votes,
they have multiplied that by about 9 times. So they have hundreds of thousands of votes against. The Brits, the British, are very afraid that their National Health Service will be destroyed by the TTIP. And they have voted 5 times their quota. So the Dutch are behind, but the French are behind too, but we have our quotas. But the idea is now to get as many voices as we can. Is that an answer? Yeah. Yes. It's okay. It's handled. Okay. Do you make it? Yeah, you can, Okay. you can do it. Ben, pois a resposta donde máis incidencia tuvo foi en Alemania, porque hai unha gran oposición contra isto, e xa cumpriron as súas cotas en canto ao que se refire ás firmas. Serían 70.000 as firmas que se deberían xuntar, e eles multiplicaron por 9 esa cifra. É dicir, miles de persoas están en contra deste tratado. Despois, tamén os británicos están movilizándose moito porque teñen medo de que o seu sistema de sanidade se veña abaixo con este tratado. E multiplicaron por 5 a súa cuota. Despois, detrás deles estarían os dos Países Baixos e tamén os franceses, que tamén cumpriron as cuotas. É dicir, hai moita movilización cidadá, pero do que se trata é de que agora cada vez máis xente o sepa. Boas tardes. Antes de nada, agradecer moitísimo a súa gratísima presenza tamén aquí. What's the reason? She was just thanking you. The microphone is not working. Yeah. But what you want to know? No, she hasn't asked yet. Agora se ve? Sí, agora sí. A ver, a miña pregunta ia en torno a que se escoitara noutras ocasións a súa voz, as súas verbas, nunha conferencia que se chamou As Democracias Cautivas, falou das respostas que ás veces poden ter os, digamos, os intereses frustrados, sobre todo dos grandes que son os que encabezan un pouco agora a loita de clases, tal cual vostede o mencionou. Quixera saber cal podería ser a posición destes magnates ou veren frustrados algúns dos seus intereses por unha, digamos, unha negativa clara cidadá a non aceptar o TTIP. Moitas grazas. What would be the reactions of the British if you have a negative from the citizenship against the TTIP? What will the corporations do? Well, is that it? What will the corporations do, basically? The rich. The rich. Well, I mean, the corporations never give up. They never give up. We defeated something you're much too young to know, but in 1997-98 we had a huge fight against the MAI, the Multilateral Agreement on Investment, in which they had the same clause as the ISDS in the TTIP. And we beat it. And this is 1998, you know, and this is more than 15 years ago, and they still are going after it. So we just have to kill the vampire once and for all, you know. They will fight back, and they are fighting back, but they're scared now. Ben, en realidade as grandes empresas nunca se rinden e tal vez algúns de vós sexades demasiado xóvenes para recordar isto, pero por exemplo no ano 97-98 tivemos unha gran loita contra o acordo de inversión multilateral
e conseguimos vencelo no 98. Era similar, e o mecanismo que tiña, similar ao mecanismo que ten o TTIP, o ISDS, era o mismo. E entonces isto pasou fai 15 anos, é dicir, eles volven a contraatacar porque sempre están aí, nunca se rinden. Entón o que temos que facer é matar o vampiro outra vez, unha vez por todas, mellor dito. Por la conferencia, quería saber si este tratado también perjudica al servicio sanitario, que creo que es importante. Y la otra pregunta, sería importante también el intentar ya desarmar, si puede ser a través de los sistemas de países latinoamericanos, China o África noroeste. What's the effect? The developing countries have nothing to gain. I left out the part about geopolitics because it was going to be too long, but if the United States it's now negotiating a similar treaty with the Pacific countries called the TPP, the Trans-Pacific Partnership. And that is the US plus 11 other countries, including Japan and Australia and the Latin American countries on the Pacific. And if the United States gets the TPP on this side and the TTIP on this side, they are going to be in the center of an entity which has 3/4 of world trade and 2/3 of world GDP. So this would be an enormous pressure on everyone else to say, you accept the same regulations, you accept the same arbitration courts, etc., or you will be cut out of world trade. It is an anti-China, anti-India, anti-Brazil sort of treaty, and that's the geopolitical aspect of it. So they have nothing to gain and probably a great deal to lose. Is that an answer to what he was saying? En realidade, os países desenvolvidos non teñen nada que ganar con isto. Son cuestións tamén de xeopolítica, da que non falei porque non tiven tempo, pero os Estados Unidos tamén está negociando un tratado transpacífico. De feito, as siglas en inglés son TTP, que é o Tratado Transpacífico. Son os Estados Unidos máis 11 países, entre os que están países latinoamericanos e tamén Xapón ou Australia. E se os Estados Unidos consiguen levar a cabo este tratado tamén, por unha banda terá o TTIP e por outra terá o TTP. Entonces terá posesión sobre 3/4 do mercado mundial e 2/3 do PIB mundial. Entonces terá unha gran presión para que todos acepten as regulacións que eles queiran e todos acepten os tribunais de arbitraxes. É dicir, son tratados, por así dicilo, anti-China, anti-India, anti-Brasil, é dicir, son cuestións de xeopolítica. A verdade é que teñen moito que perder os países desenvoltos, mellor dito, non que ganar. I don't know where you get the figure of 80% of the Spaniards. Is that what you said? 80% of the parliament is in favor of TTIP. Well, parliamentarians' minds can be concentrated wonderfully
when their constituents say, if you vote for this, I shall never vote for you or your party again. This is a very good treatment for politicians. And although in France too, I mean, probably if we had a vote tomorrow, it would be 80% of the parliament that would vote in favor because they're brainwashed. But there's more and more publicity, and that's why you're here. That is why everyone here has to create this movement, this groundswell of people who know what's in the TTIP and who are saying, thumbs down, not for us, you know. So that's why those who are in this movement are, and I would say, vote for whichever party comes out very clearly against it. And it might be a right-wing party, because everyone has something to lose. You don't have a farmers' party here, but I didn't speak about that, but farmers have an enormous amount to lose with this treaty. They could never compete with the United States mega farms. So, you know, I mean, everyone has something to hate in this. So just vote for the party that says, I am totally against the TTIP. E, ben, non sei de onde saca a cifra esa do 80%, pero probablemente se votásemos e mañán tamén en Francia, por exemplo, o tratado, tamén un 80% dos parlamentarios votarían a favor do acordo, desto, porque basicamente lavaronlles o cerebro. E estamos aquí para crear un movimento para que se sepa sobre que trata o TTIP e para que se veña abaixo. Entón, eu recomendaríache votar a aquel partido político que esté totalmente en contra deste tratado. Podría ser un partido de dereitas, porque todos temos algo que perder con este tratado. Podría ser, aquí non existe un partido de agricultores, porque eles tamén, por exemplo, teñen moito que perder con este tratado, porque non serían capaces de competir contra os agricultores dos Estados Unidos. É dicir, eu votaría aquel partido que está totalmente en contra deste tratado. The politicians who are in favor are Obama, François Hollande. I don't know about Rajoy, but I'm pretty sure he's for it. The corporations, you can find the names of the corporations on the website of the TABD, the Transatlantic Business Dialogue, or the TEC, the Transatlantic Economic Council. And there they are Monsanto, BASF, the major vehicle companies, particularly the German ones. They are the food companies. They are the chemicals and the pharmaceutical companies. All of the major corporations that you know in any of those areas are behind this, because that's where the benefits are going to go. And they say that just getting rid of regulations could increase their profits by hundreds of billions. They literally say hundreds of billions. So they are the ones who would benefit. And the names of the companies, I don't think the names of they're what I call the Davos class. Look at who goes to Davos, and that's who is in favor of the TTIP. They are a real international socialist class. Well, I forgot to tell you that there is a day on the 18th of April when there will be a big event internationally against the TTIP. And you can do whatever you like.
You can have a march, you can have some sort of stunt, you can do theater, you can have a conference, whatever you like, but lots of places, both in the United States and in Europe, will be staging something on the 18th of April. It's a Saturday, and I suggest you do something festive, but something tough also against the TTIP. So I want to thank you again, and I will be delighted to sign books if people want to have the book that has a long chapter about this in this present book. Thank you again. E despois, ademais, os nombres das grandes empresas multinacionais pódense atopar na páxina web do diálogo de empresas transnacionales, o Transnational Business Dialogue, ou no Transnational Economic Council, que é o Consello Económico Transnacional. Podemos atopar todo tipo de nombres, é dicir, as grandes empresas multinacionais que coñecemos, tanto as que se dedican á industria alimentaria, como á química, como as farmacéuticas. Todas as grandes empresas están detrás desto porque son as que van a levar os beneficios deste tratado. É dicir, se se desfán de todas as regulacións, de todas as normativas, entonces ganarán miles de millóns de dólares. Eles din así, miles de millóns de dólares. Entón, os que máis interesados están nestos son eles. Eu chamos as estrellas de Davos, por así dicilo, é dicir, todos aqueles que van ás reunións de Davos son os que están a favor do TTIP, é dicir, a gran clase social. Despois tamén olvideime de mencionar que o 18 de abril vai haber un evento internacional contra o TTIP. Pódese facer calquera tipo de acción, por así dicilo, é dicir, pódese levar a cabo conferencias, representacións teatrais, porque vai a ter lugar en moitos lugares do mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eu recomendo vos que o 18 de abril, que é un domingo, que fagamos algo festivo, pero tamén algo que se opoña totalmente ao TTIP. Quero dar as gracias e dicir que quen queira que lle firme o libro, que estarei encantada de facelo. De feito, hai un gran capítulo sobre o tratado nel, e unha vez máis darvos as gracias por todo. And thanks to Maura. Oscar. En primeiro lugar, gustaríanos agradecer tamén a toda esa xente que fixo as súas achegas a través da campaña de crowdfunding no Goteo,
e fixo que estas jornadas sesen posibles, así tamén como as compañeiras e os compañeiros que levan traballando arreo durante moito tempo, tanto nos espazos de coordinación de en contra do TTIP, como tamén na organización destas jornadas. No día de hoxe, lamentablemente, temos que empezar con unha nota negativa porque, como ben saberedes, se aprobaron as chamadas leis mordaza. É dicir, houve un cambio unha reforma penal, así tamén como a mal chamada Lei de Seguridade Cidadá. Na práctica, isto supón unha restricción dos dereitos de asociación, de reunión, así como cercena tamén a liberdade de expresión. A lógica que sigue isto é bastante clara e é basicamente frenar toda esa onda de resposta social frente aos recortes e frente ás reformas estructurais. Precisamente o TTIP vai ser un instrumento de referencia tal como teñen montado ahora mismo o tinglado. E para falar do TTIP temos aquí hoxe a Susan George que como ben saberedes, unha figura intelectual, unha analista política, activista, escritora da primeira orde mundial, presidenta do Comité de Planificación do Instituto do Transnational Institute de Ámsterdam, e as súas obras pois as coñecemos, o Informe Lugano, tanto a primeira parte como a segunda, as súas crises, as nosas débedas, o pensamento secuestrado, etc. Buenas tardes a todos y a todos. Laura will be translating for us. This lovely Laura will be our translator. And this is Arturo, who has been taking care of me today and made sure that I got here on time. And I'm very glad to see so many people have turned up for a rather arid and difficult subject. Up to you, dear. Your turn. I didn't do it all in Spanish. You have to work now. Trabajo a trabajo. Como ben dixo Susan, en primeiro lugar, gracias. Boa tarde a todos. Eu vou ser a intérprete hoxe. Tamén nos acompaña Arturo, que me coidou hoxe toda a tarde e fixo posible que chegase a tempo aquí. E tamén estou moi contenta de ver a tanta xente aquí reunida para falar sobre un tema tan difícil como pode ser o tema de hoxe, o tratado, o TTIP. I'm going to be bringing you a lot of bad news tonight. So to begin with, I want to say something that's good news, which is that I am absolutely convinced that we can win this battle against the TTIP. I'm sure of that. I think every day brings some new proof that this is something that citizens can win. Hoxe, en realidade, traio moitas malas noticias, pero para empezar quero traer unha moi boa noticia, é que cada día estou segura de que podemos conseguir ganar esta loita contra o TTIP, porque cada día demóstrame que os ciudadanos vamos a ser capaces de levar a cabo accións. And the more citizens know about the TTIP, the better off we are. Sorry. So, I would like, just for my own information, to ask you all a question. And it's not a question of trying to put you to shame. I would just like to know how many people in this room did not know about the TTIP before coming this evening. This is a question I ask audiences everywhere. How many people did not know about it before they came?
Cantos máis cidadanos sepan sobre isto, canto máis sepamos, máis vamos a poder facer. Primeiro, quero saber algo e vou facer unha pregunta que non é unha pregunta para que vos avergoncedes, senón que simplemente esta pregunta fago sempre. Quero saber cantos de vós non sabiades nada sobre o TTIP antes de vir a esta sala. Well, that's very few people. So you're well informed in Vigo, and I hope the rest of Spain is as well informed as you are, because that shows that we're making progress already. Ben, a verdade é que é moi pouca xente a que non sabía sobre este tratado e iso significa que aquí en Vigo están moi ben informados sobre el e espero que no resto de España tamén. Iso significa que estamos progresando. This treaty is very dangerous from many points of view. The first one is that it's secret. They don't want us to know what's in it. Este tratado é moi perigoso. En primeiro lugar, desde o punto de vista en que é secreto, non queren que sepamos sobre que trata. Our elected representatives cannot consult it. Nobody in the Cortes has been asked to read this treaty or know what's on the table. Ningún dos que nós eliximos, dos que nos representan, poden ver que é o que realmente hai sobre a mesa ou sobre o que se está a tratar. Entonces non queren que sepamos sobre que verse este tratado. And once it's passed, if it passes, it will be virtually irreversible. E unha vez que se aprobe, se é que se aproba, pois non se poderá volver hacia atrás, será irreversible. The European Commission is negotiating for all the European countries. So we are up against a very opaque, non-transparent and non-democratic institution. A Comisión Europea está negociando este tratado en nome de todos. En nome de todos os países europeos. Entonces, en realidade, isto é moi opaco, non é transparente, nin tampouco é democrático. But the ones who have really prepared this treaty for negotiation are the transnational corporations from the United States and from Europe, the very largest corporations on both continents. They are the real people who have prepared this. Pero, en realidade, os que sí prepararon a negociación deste tratado foron as grandes empresas multinacionais estadounidenses. Preparáronse para negociar isto, tanto as estadounidenses como tamén as europeas. And they formed 20 years ago an organization which they called the Transatlantic Business Dialogue. This was made up of about 70 large corporations at the beginning. Fai 20 anos formaron unha asociación chamada Transatlantic Business Dialogue, que ven a ser o diálogo transatlántico das empresas, da que formaban parte alrededor de 70 grandes empresas. And they chose a slogan for themselves, which I think is a marvel of modesty and self-effacement. That slogan is approved once, accepted everywhere. Elixiron un lema que demostra moi ben a modestia que teñen, porque o lema ven a decir, unha vez aprobado, teno que aceptar todo o mundo. In other words, if we approve it, we, the transnational corporations, then everybody else should say yes.
And the reason we're here tonight is because we want to say no. É dicir, noutras palabras, significa se nós, as grandes empresas multinacionais, aprobamos isto, entonces todos tendrán que facer o que nós digamos, tendrán que estar de acordo. E nós estamos aquí hoxe para dicir que non. And these corporations have continued over the past 20 years to provide regularly their demands to the Commission and also to the U.S. Department of Commerce and the U.S. Special Trade Representative, because they need governments to do the actual negotiating. But the content is the transnationals that have always supplied it. Estas empresas levan negociando desde fai 20 anos para que se respondan aos seus intereses. E, en realidade, os intereses veñen das empresas, pero quen non ten que negociar son os gobernos. Entonces, eles pásanlle os seus intereses á Comisión e tamén ao Departamento de Comercio dos Estados Unidos e a quen nos representan. They call it in the United States TTIP, and in France we call it the TAFTA, and I understand that here you call it both the TTIP or the TAFTA. It's got several names. Some people call it the transatlantic partnership. Some people call it the Grand Atlantic Market, and some people call it the Trojan Horse. It depends on your politics, but I'll explain why the United States does not use TAFTA. En Estados Unidos este tratado chamanlle o TTIP, en Francia chamámoslle TAFTA, e aquí pódense utilizar as dúas nomenclaturas. Algúns chamanlle o Tratado Transatlántico, outros chamanlle, dependendo das nosas visións políticas, o Cabalo de Troia. Pero vou explicar agora por que en Estados Unidos non lle chamamos TAFTA. They don't call it the TAFTA because they don't want to remind American citizens of the NAFTA, which was the North Atlantic Free Trade Agreement, and which has been a complete disaster for workers and for farmers and for ordinary people in all three of those countries, United States, Canada, and Mexico. A complete disaster. En Estados Unidos non lle chaman TAFTA porque o TAFTA recordaríalles ao NAFTA, que foi o tratado norte de libre comercio que se levou a cabo entre Canadá, os Estados Unidos e México, e que foi un completo desastre porque moitos traballadores perderon os seus postos de traballo. So we'll just call it, we can call it TTIP. That means Transatlantic Trade and Investment Partnership. That's what TTIP stands for. Nós simplemente chamarémolo o TTIP, que son as siglas en inglés para o Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. But what is it really? It says trade and investment. Yes, to some degree it's about trade, but to a very small degree. Trade is not the main subject. Pero de que trata realmente o tratado? Porque menciona o comercio, a libre inversión, pero en realidade esta é unha moi pequena parte sobre o que trata o tratado. The tariffs at the border are already extremely small between Europe and the United States. They're on the order of 2 or 3%.
porque os aranceles que se pagan nas fronteiras entre Estados Unidos e Europa, a Unión Europea, xa son moi pequenos, ao redor dun 2 ou 3%. And it's not worth having all of this fuss and